Durante más de 60 años, Colombia ha estado bajo una guerra de guerrillas, una guerra contra el narcotráfico. My name is Mauricio Artiñano, and I'm a former staff member with the United Nations Verification Mission in Colombia, a United Nations mission tasked with helping to verify the implementation of the 2016 final peace agreement between the Colombian state and the former revolutionary armed group known as the Revolutionary Armed Forces of Colombia. En el 2016 se firmó la paz, una paz que necesita de cómo reinsertar a más de 30.000 guerrilleros que habitaban las selvas colombianas. Following more than 50 years of armed conflict and following 4 years of intense negotiations in Havana, Cuba, the Colombian state and the former FARC signed a peace agreement where approximately 13,500 men and women former combatants of the former FARC began their transition to civilian life. Lo peor que he visto en la guerra es compañeros míos muertos al lado en el combate. Porque aquí atiende unos compañeros destrozados, ¿no? Por bombas, por tiros. These zonas veredales became known as territorial areas for training and reintegration. El curso los quiere invitar a pensar y a reflexionar sobre lo que significa reinsertar un grupo de personas que han estado viviendo en las selvas de manera nómada, de manera con organizaciones comunales diferentes a las que todos en las ciudades podemos tener. Como García Márquez. Nosotros soñamos con una Colombia nueva, con una Colombia en paz.